نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Haddatsana Muhammad Abi Humaydin qala haddatsana Abu ibnu Abdullah bin Anas annahu ma'aman Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minan nasi mafatiha lil khair mawalika lil syarri inna minan nasi mafatiha lil syarri Fatuba liman ja'alallahu mafatiha lil khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu mafatiha lis syarri fi yadayhi. Mafati itu kunci-kunci yang membuka. Jadi Rasulullah SAW tuba. Jadi Rasulullah SAW bersabda yaitu inna minan nasi mafatiha lil khair. Sungguhnya nanti akan ada sebagian manusia nih, tapi tidak semuanya, ya sebagian manusia itu mafatiha lil khair yang menjadi pembuka bagi kebaikan. Jadi apanya saja dia lakukan tentang kebaikan. Kalau dia baca yang baik. Kalau dibicara yang baik. Kalau bergerak yang baik. Jadi semua dirinya itu adalah miftah, yaitu kunci lil khair untuk kebaikan. Kenapa jadi kunci? Jadi orang itu bisa lihat dia, membuka dirinya, lihat, membaca dirinya itu selalu banyak kebaikan.
Di antaranya itu contoh yang pertama lapor karena laku Rasulullah itu Rasulullah. Cuma yang kemudian yang berikutnya hingga beliau mengatakan apa namanya khairul qarni sebaik-baik generasi adalah generasi aku. Itu para sahabat, para ulama rasyidin, generasi pertama itu. Cuma ya mohon. Kemudian yang berikutnya tabi'in. Kemudian berikutnya tabi'in. Mulai dari tabi'in itu mulailah sudah ada macam-macam. Kenapa? Karena zahratud dunya maftuhun. Karena bunga-bunga dunia, bunga itu lambang keindahan. Jadi keindahan dunia semakin terbuka. Jadi akhirnya banyak para silok dengan dunia. Ya, kadang-kadang dapat akhiratnya 10, tapi dia cari yang dunia ini 1. Dia malah milih yang dia lebih memilih yang akan diwarisi daripada sesuatu yang akan menjadi miliknya. Jadi manusia ini lebih banyak mencari yang akan diwarisin daripada yang buat dia bawa ke akhirat. Ya, dia mencari uang 100 juta, yang dipakai bakal sedekah paling 10 juta, paling 5 juta, kadang-kadang nggak sama sekali. Kalau kata orang dulu zaman kakek ayah tuh bilang secepeng juta. Dia mencari ratusan juta, dia mencari puluhan juta, tapi untuk ke akhirat buat dia sendiri secepeng juta nggak ada. Dulu ada uang paling dikit tuh cepeng. Zaman dulu ada cepeng gitu. Di paling 1 bonggol. Ya mungkin sekarang bangsa yang 1000-an dah gitu, sampai ratusan logam. Ya. 100 perak saja, sen saja, 100 sen saja nggak pernah disisihkan untuk akhiratnya. Semua bakal warisannya. Bakal anaknya, bakal istrinya, bakal saudara-saudaranya, orang-orangnya, tapi dirinya sendiri dia nggak pikirin. Itulah orang yang diumpamakan bagaikan lilin. Orang semua mengambil manfaat darinya, pada dirinya sendiri hancur dulu, tidak ada apa-apanya. Ya. Nah, oleh karena itu jadilah apa namanya mafatihul khair. Dia kunci-kunci atau pembuka untuk melakukan kebaikan. Karena nanti ada juga manusia inamen nasi mafatihul besar. Jadi kebaikan dengan kejelekan selalu beriringan, bagaikan ombak beriringannya terlalu dekat. Ya, hampir sama. Ombak itu kalau kata ahli-ahli saja kan, kalau gimana apa dibilang? Ombak beriringan. Ya. Menambahkan keindahan pantai, cerita gitu. Walaupun kemarin habis binasa karena ada tsunami yang tidak diduga. Maka jadilah apa namanya mafatihul khair. Kenapa?
Sebab di sana ada patuba maka berbahagialah. Yang itu liman ja'alallahu mafatihal khair. Bahagialah orang yang Allah jadikan yaitu sebagai kunci-kunci atau pembuka daripada segala bentuk kebaikan. Ya. Tapi apalagi kata Rasulullah SAW berikutnya wa wailun tuba bahagia lawannya kok wail. Wail ini salah satu nama neraka di akhirat. Digunakan wailun celaka. Celakanya nggak tahu-tahu sampai ke akhirat dan sampai dunia saja. Kenapa? Ini wailun tadi. Celaka. Sampai ke akhirat celakanya bagi orang yang Allah jadikan sebagai miftah atau kunci-kunci pembuka daripada kejelekan. Salah itu kejelekan. Nah terus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Harun ibn Sa'id al-Aili Abu Ja'far qala haddatsana Abdullah ibn Wahb qala akhbarani Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam an Abi Hazim an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna hadzal khaira khazain wa litilkal khazaini mafatihu fatuba li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khairi mighlaqan lisyarri wa wailun li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarri mighlaqan lil khairi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kan, ada yang pakai mugakon, ada yang pakai wailun, ada lain sebagainya. Jadi redaksi berbeda, tapi tujuannya yaitu menafatihul khair wa mafatihul lisan. Itu kita selalu ingat setiap habis baca aja kita baca al-kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu thawabi mu'allimin nasil khair. Babu thawabi mu'allimin nasil khairi. Sawabi apa tawabi? Sawabi kali. Biasa. Sawabi. Iya. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ikan itu termasuk ikan dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Ikan terbalik. Jadi ikan yang ada di laut dari kecil paling gede itu selalu beristighfar kepada orang yang sedang mencari ilmu. Maka di situ tadi dikatakan babnya itu bab sawabu mu'alimin, pahala-pahalanya orang yang mengajarkan mengajarkan manusia lil khairi untuk melakukan kebaikan. Maka di sana ada Rasulullah walaupun aliman. Kenapa suruh jadi orang alim? Orang alim itu bukan saja manusia yang mendoakan dia, ikan pun di laut selalu mendoakan orang. Kita bahaya penyakit orang alim. Ini kan hancurnya begini, turunnya trek-trek terus ke corona begini. Itu kan sebab banyak orang yang menzalimi orang alim. Yang mu'alimin linas, namanya lebih baik. Yang selalu mengajak orang berbuat baik, itu justru dizalimi. Orang-orang yang mengajakkan lil sar, maka tidak disahur, itu selalu didukung, dibela.
Tapi sekarang ada yang belum ketemu itu dicari. Yang berbuat jelek. Siapa itu? Tadi ada Harun. Ada Harun apa itu? Koruptor itu tuh. Nah, yang nyogok. Apa namanya pemilih. Ya terus. وبه قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا إسماعيل ابن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يده أجرها وعلم يعمل به من بعده. قال أبو الحسن وقال حدثنا أبو حاتم محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني أباه قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مرزوق بن أبي الهذيلي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجره أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال dari amal jariah yang paling baik yang pertama itu orang yang apabila dia nanti meninggalkan menjadi khalifahnya. Khalifah itu kan yang menggantikannya dia, yang meneruskan. Makanya kan khalifah Rasyidin yang meneruskan Rasulullah. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi yang meneruskan fungsi daripada nabi itu. Makanya ulama itu dikatakan warasatul anbiya. Kenapa? Karena dia meneruskan apa yang mesti dilakukan oleh nabi. Apa yang dipanggil warasatul anbiya. Ya. Nah, warisan yang paling baik yang kita tinggalkan pertama ilmu. Yang kedua apa tadi? Anak yang soleh. Jadi ilmu dengan anak itu. Kemudian tadi di antaranya ada sumur nakron. Oh, ya. Kalau orang kita meninggalkan sumur, makanya kalau kita punya sumur, kita punya air, orang minta kasih aja, tak boleh dibuang. Itu amal yang paling baik, amal jariah termasuk di antara amal jariah yang baik. Silakan aja ambil. Itu dari dulu tuh ayah masih di Kuningan di sini selalu ayah pasang keran di depan rumah. Bukan sekedar untuk kepentingan. Ayah dulu kalau masih balas banyak pada ngambil ya, silakan aja ambil. Ya, itu termasuk amal yang biasa. Kita ada naruh. Ayat yang mengalir. Kayak kali dipanggil naruh. Kenapa? Karena airnya mengalir. Nah, oleh itu sumur itu juga. Sumurnya panggil bikrun. Kalau ada terus kita salurkan ke sana, jadi seolah-olah kanahrin gitu. Ya. Nahrul ay kanahri.
air yang seperti apa namanya, air kali mengalir terus. Oh, bagus sana, bagus sana, bagus itu. Dulu itu sampai ke sini nih, sampai Haji Iji itu waktu lagi pusing ke Baro apa itu ngambil air ke pisau para beli apa namanya, beli selang dan panjang-panjangan silakan aja ambil. Ya. Itu termasuk macam ya. Kita punya di rumah, orang minta kalau bisa kita bikin keran kalau satu. Akan orang-orang minta nggak mengganggu kita sendiri gitu. Sampai masuk ke dalam kan mengganggu juga. Terus وبه قال حدثني يعقوب ابن حميد ابن كاسب المدني قال حدثني إسحاق ابن إبراهيم عن صفوان ابن سليم عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abdul sedekah. Paling baik ya sedekah adalah sedekah ilmu. Ini makanya tuh jadi guru itu, kalau ayah tuh senang orang profesi jadi guru. Sekalipun istilahnya orang kampung, guru apa tuh? Guru rekar kayak begini. Abdul sedekah, dia sedekah itu. Diajarin lagi, luar biasa. Terus babu man karaha ayyut wa aqabahu. Qala wa bihi qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Suwaid ibnu Amr qala an Hammad ibn Salamah an Thabit an Syu'aib ibn Abdullah ibn Amr an Abihi radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ma ruwiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu muttaki'an qattu wa la yata'u 'aqibaihi rajulani. Qala Abu al-Hasani wa qala haddatsana Hazim ibnu Yahya qala haddatsana Ibrahim ibnu al-Hajjaj as-Sami qala haddatsana Hammad bin Salamah qala Abu al-Hasan wa qala haddatsana Ibrahim ibnu Nasr al-Hamdani sahibul Qafizi qala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Hammad ibnu Salamah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Muhammad ibnu Yahya qala haddatsana Abu al-Mughirah qala haddatsana Mu'an ibnu Rifa'ah qala haddatsani Ali ibnu Yazid radhiyallahu ta'ala anhu anna qala sami'tu al-Qasim ibn Abdul Rahman yuhaddithu an Abi Umamah qala radhiyallahu ta'ala anhu anna qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shadidil harri nahwa baqi'il gharqadi wa kana an-nasu yamshu khalfahu falamma sami'a sawtan ni'ali waqara dhalika fi nafsihi fajalasa hatta qaddamahum amamahu li'alla yaqa'a fi nafsihi syai'un min al-kibri aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Ali bin Muhammad qala haddatsana Waqi' an Sufyan an al-Aswad ibn Qais an Nubayh an Anazi an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza masya ashabu amamu wa taraku dhahrahu lil malaikati aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kalau jalan itu paling belakang dia. Maunya Rasulullah kalau jalan itu di belakang. Di depan para sahabat, lalu di belakang. Kenapa? Karena di belakangnya yakin buat para malaikat. Jadi pada hakikatnya Rasulullah di mana? Di tengah. Ya, di depan para sahabat, di belakang beliau para malaikat. Gitu. Makanya kalau akhirnya pemimpin biasanya di tengah. Itu dikerubutin sama snipernya, sama intelnya gitu kan. Kalau Zohri bil malaikat di ruhaniyah, dalam berjanji ada jalan duluan, belakang kosongin belakang saya untuk para malaikat yang belakang. Maka kita harus yakin kalau kita benar di belakang kita ada pengiringnya itu malaikat, malaikat Rahman. Terus
Babul wasati bi talabatil ilmi. وبه قال حدثنا محمد بن الحارث بن راشد المصري قال حدثنا الحكم ابن عبدة عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوهم. قلت للحكم ما أقنوهم قال علموهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita kalau orang belajar tuh harus bangga, girang, ya, girang kalau ada orang pergi belajar. Walaupun misalnya cuma bisa bantu doa, karena apa namanya, yang kalau ini udah pasti, kalau nggak tahu itu jangan jadi mapat ya kalau khair, yang nanti menjadi kunci-kunci atau pintu apa namanya pembuka dalam melaksanakan kebaikan. وبه قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا المعلى بن هلال عن إسماعيل رضي الله تعالى عنه أنه قال دخلنا على الحسن نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجله ثم قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهو مضطجع لجنبه فلما رآنا قبض رجله ثم قال إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوه بهم وحيوهم وعلموهم. قال فأدركنا والله أقواما ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيجفون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال أنبأنا سفيان عن أبي هارون العبدي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله قال لنا إن الناس لكم تبع وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini kan pada orang belajar kita suruh nasihatin dia, kasih tahu nasihatin dia, ya saya belajar yang baik, belajar yang sungguh-sungguh. Itu sunnah kan. Kalau itu kalau mau belajar apa, kamu pergi ya tempat Abu Pikir untuk memahami agama. Ibu itu ya banggakanlah. Welcome, selamat datang, selamat jalan, semoga berhasil. Babul intifa' bil ilmi wal amal bihi. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar an ibni Ajlan an Sa'id ibn Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca doa itu, masing-masing baca doa. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Kenapa? Saya ingat, saya tadi ada baca, saya ingat baca tentang dulu. Ini yang pertama doanya doa maksur namanya, doa yang diajarin langsung oleh Rasulullah dan beliau amalkan.
Beliau berdoa dengan itu. Padahal tempat beliau minta ilmu dan dimasukin sama Allah. Ya, masuk sendiri. Tapi beliau minta. Nah ini beliau minta ini namanya ta'liman li umatihi, untuk mengajarkan kepada umatnya supaya rajin minta ilmu dan berlindung daripada Allah, daripada ilmu yang gak berlayanpak. Nanti banyak, naudzubillah, orang banyak ilmunya, bahkan bisa sampai dapat profesor. Ada nggak titel setelah profesor? Ada binsor. Kalau karena itu apa namanya, meminta tuh, biarin kita punya ilmu banyak asal manfaat gitu ya, jangan bilang ini biarin ilmu dikit asal manfaat, itu ya termasuk tawaduk sih gitu ya. Yang bagus biarin banyak asal manfaat daripada dikit bikin mudarat, bikin kacau umat. وبه قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang-kadang doa ini harus dibaca itu tanpa gaji. Dan ayat siganya siga jama, bermanfaat nabi maka dalam sana nama yang tahu. Rasulullah baca itu. وبه قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يونس ابن محمد وسريج ابن النعمان قال حدثنا فليح ابن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها قال أبو الحسن أنبأنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان وذكر نحوه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah orang yang mencari ilmu yaltamisu bihi dunya, hanya untuk mencari dunia, apakah pengaruh, apakah pangkat, apakah harta dan lain sebagainya. Kalau dia nyari sebab itu lam yajid urfal jannah airiha, tidak akan mendapatkan baunya sorga. Ini apa namanya, kinayah nggak bakal masuk sorga. Lam yajid urfal dunia rih, baunya aja nggak dapat, kan keterlaluan. Kenapa? Karena dari surga, apa baunya surga itu perjalanan 500 tahun sudah terhembus aromanya. Jadi kita penempuh jalan kaki non-stop siang malam 24 jam itu selama 500 tahun, itu baru apa udah dapat kita baunya surga itu. Nah kalau nggak dapat, ini namanya nggak bakalan masuk surga. Gitu. Ini kinayah nggak dapat. Lam yajid, dia tidak mendapatkan. Dari mulai dia pengen sampai dilaksanakan tuh. Lam yajid. Ya, lam masuk pada fi'il mudhari', dari mulai diucapin sampai nanti nggak dapat. Misalnya kita pergi ke mana? Pasar. Ya. Da'abtu ila suq. Walam najid syai'an qattu. Saya nggak dapat apa-apa. Dari mulai saya berangkat sampai ini, sampai sekarang gue ada di pasar,
Mungkin dah 6 jam, mungkin buat 3 jam belum dapat apa-apa. Dari mulai didatang sampai dia waktu itu bicara. Itu apa namanya? Banyak hal ya Cik Muhammad. Apakah Muhammad sudah datang? Belum ya Cik. Dari tadi mungkin belum datang sampai sekarang gitu. Bahasa kita tuh Lam Yajid. Dan ini Lam Yajid pada jannah. Dia tidak dapatkan itu dari mulai dia bercita-cita di dunia hampir ke akhirat nggak dapat. Ini sampai sekarang nggak dapat. Apanya? Rihnya aja nggak dapat, baunya aja nggak. Nauzubillah. Terus. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو كريب الأزدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا يحيى ابن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار أو كما قال رسول الله. Janganlah kau mencari ilmu itu bahil dengan ulama. Janganlah kau mencari ilmu untuk nyanyiin ulama yang tidak ada. Oh, kalau berdapat nanti berdebat dia itu, ya, itu bertantang nanti untuk diskusi. Jangan seperti itu, jangan ada pikiran kayak begitu untuk mencari ilmu, kata Nabi. Kenapa? Karena kalau memang seperti itu dia pengen dikatakan yang paling pintar di antara kalangan itu, makanya pernah Imam Malik didatengin oleh seorang dari Yaman, ulama dari Yaman kata, sekaligus pimpinan kaum, pimpinan suku, datang kepada Imam Malik karena mendengar Imam Malik ini orang yang teralim di zamannya pada waktu itu di Madinah. Tidak ada yang lebih alim daripada Imam Malik. Datang dia tanya, membawa pertanyaan, katanya 100 pertanyaan. Kalau nggak salah yang dijawab cuma 1 apa, wakilnya 3. Yang pendapat 3, jawab cuma 1. Kata mereka ini, katanya itu orang alim. Oh, pertanyaan segini banyaknya cuma 1 yang dijawab. Itulah Malik. Itulah si Malik. Emang bisanya segitu. Ya Bang, kalau dia jawab semua, apa kata orang itu tadi? Kira-kira pertanyaan 100 dijawab semua, apa yang bilang? Hah? Otak ente lah kira-kira bilang apa dia? Imam Malik tuh. Gitu. Hebat ya. 100 pertanyaan nggak ada yang lolos. Nggak ada yang nggak kejawab semua. Dapat digituin. Padahal bisa. Takut. Begini. Bahi itu membanggakan diri. Alhamdulillah, nah, tempatnya seperti itu benar, indra. Maka itu tadi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dan dari ilmu yang tidak manfaat. Banyak tidak ada manfaatnya untuk dia, yang ada mudaratnya. Kenapa? Karena bakal kesombongan, bakal ngeles gitu. Kadang-kadang orang ceramah tuh pinter dia, pinter apa? Pinter ngeles gitu. Lebih
وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن عبيد الله بن أبي بردة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقول نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يحتنى من القتال إلا الشوك كذلك لا يحتنى من غيرهم لا يجتنى من القتال إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا قال محمد بن الصباح كأنه يعني الخطايا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wabila qala haddatsana. Sekarang banyak ini nih. Banyak nih. Kata Rasulullah kan kita tidak termasuk. Apa? Nanti kata Rasulullah ada apa namanya? Inna unasan. Unas itu jamak ya unas. Manusia. Begitu banyak manusia. Ya, kita mudah-mudahan termasuk yang enggak, yang banyak. Termasuk yang dikit. Banyak nanti manusia itu min umati daripada umatku. Ya. Umatku apa itu? Yatafaqahuna fiddin. Mereka menuntut ilmu agama. Ya, Tafaqahuna itu memperdalam, memahami tentang ilmu agama gitu. Kemudian wataqra'ul Quran, dan mereka hafal Quran, bukan sekedar baca doang di sini nih, hafal. Ya. Jadi kalau Rasulullah jadikanlah orang imam itu apa namanya afdalul minal Quran, banyak membacanya. Jadikanlah imam itu orang yang lebih banyak hafalan Qurannya. Baca doang. Di sini maksudnya hafal. Ya Qur'an Al-Quran tuh. Mereka yang Qur'an Al-Quran, hafal Quran. 30 juz. Apa? 32 juz. Sambil ngapalin sambil minum 2 gelas jus. Semangga jus saya. 32. Ya, tuh, kan? Itu kemudian wayaquluna apa ya? Wayaquluna mereka berkata. Artinya apa? Ceramah, diskusi, seminar. Pandai berkata yaquluna. Artinya mereka pandai membicarakan Al-Qur'an. Pandai membicarakan tentang ilmu agama, kitab ini. Ya. Kemarin orang bingung. Ada rumah, takut, yang ini, wah macam-macam. Kenapa? Cuman nggak boleh doang, diambil nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak dijelaskan waktu itu. Dan kan lama-lama setelah banyak bergerak, ingat orang awam-awam itu pada diskusi macam-macam, baru kasih penjelasan dikit. Jadi sepertinya kalau fatwa kan dijelaskan sejelas-jelasnya baru dipatwakan. Gitu. Nah ini kenapa nih yaquluna? Hebat mereka udah bicara luar biasa, apalagi yang ngabalin. Banget ngomongnya, putar-putar layar. Yaqulun. Kemudian ya'til umaro. Ya'ti mereka mendatangkan. Dia datangin itu yang hafal Quran yang pintar itu tadi. Ya'til umaro, pemimpin-pemimpin yaitu penguasa umaro, pemerintah. Datang kepada pemerintah. Gitu. Datang. Bukan pemerintah yang datang, dia yang datang ke belakang.
Ya kalau sekarang, kalau Umarok datang kepada ulama, kira-kira perlunya apa dia? Duit? Hah? Nggak ada dia sama ulama. Berarti di situ dia membutuhkan fatwa. Nah sekarang ulama datang ke Umarok minta apa? Ilmu. Ya, apa yang dikuasai? Apa yang dikuasai? Ya, materi. Dia nguasain tanah, dia nguasain hukum, dia nguasain ini, dia nguasain ini. Dia datang ke Umarok. Kemudian apa? Payun manusibu min dunyahum, minta bagian atau itu diduduki jabatan dengan dunia daripada keduniaan, mungkin jadi menteri, mungkin jadi jubir, mungkin jadi stafsus. Apa stafsus ya? Iya. Iya. Ada yang nyolok luar biasa. Kemarin dihina dia, didatengin, dikasih jabatan, dipuji dia. Kata malaikat malah. Suara dia suara Tuhan. Kemarin dimaki-maki. Kata kerempeng lah, kata bohong lah, pada geblek lah. Begitu didatang ke sana, lu ngapain? Ya bangga bilang, kan lu ngatain gua, sekarang udah datang gua. Ngapain lu? Kasih jabatan ini. Ya udah, langsung dipuji. Itu dia tuh. Yang namanya juga dan dunia. Dia dapat jabatan daripada dunia mereka. Daripada Umarok itu. Terus Wanak tazilhum bidini. wah. Udah. Ada zilhum, akhirnya dikasih dia. Daripada dunianya. Apakah jabatan, apakah pangkat, apakah akreditasi. Dijadikan ulama terhebat, ulama yang tersini, yang bijaksana, yang dapat memahami. Maafnya apa? Gue bohong, tapi demi kebaikan dipahami media, dibelain. Oh, kama pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وبه قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا عمار بن سيف عن أبي معاذ البصري وقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عمار بن سيف عن أبي معاذ عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من حب الحزن من حب الحزن قالوا يا رسول الله وما حب الحزن قال واد في جهنم يتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة قالوا يا رسول الله ومن يدخله قال أعد للقراء المرائين بأعمالهم وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء قال المحارب الجورة قال أبو الحسن قال حدثنا حازم بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير قال حدثنا ابن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده وقال حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا عمار بن سيف عن أبي معاذ قال مالك بن إسماعيل قال عمار لا أدري محمد أو أنس بن سيرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Datangin Umarok itu sudah suatu kerugian. Datangin Umarok ini satu kerugian. Mana itu? Ada namanya nanti Obus apa tadi? Obus nih. Itu dipanggil nanti di neraka itu ada namanya Ubul Husni. Ya. Tempat orang-orang yang risau, yang sedih, yang galau.
disenangin tapi tempat yang jelek tapi disenangin. Nah, tempat itu diantaranya bakal nempatin ulama yang mendatangi umaro untuk mendapatkan bagian dunia. Ya, terus. وبه قال حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عن نهشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لزادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أهوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. قال أبو الحسن حدثنا حازم بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا زين بن أخزم وأبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن المبارك الهنائي عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Begitu duduk niat. Ta'alum itu lillahi ta'ala. Siapa yang nyari ilmu tujuannya bukan karena Allah, tempatnya yang layak adalah neraka. Kalau ya salah maknawi sama Allah. Kita biasa kerja, ya kan. Dapat mau enggak itu urusan Allah. Ya. Yang lebih derajat karena Allah. وبه قال حدثنا أحمد بن عاصم العباداني قال حدثنا بشير بن ميمون رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا وهب بن إسماعيل الأسدي قال حدثنا عبد الله بن سعيد المقبوري عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من سئل عن علم فكتمه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمارة بن زادان قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يحفظ علما فيتمه إلا أتي به يوم القيامة ملجما بلجام من نار. قال أبو الحسن القطاني وقال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عمارة بن زادان وذكر نحو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبه قال حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ميزوري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرجي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه يقول والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا لولا قول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إلى آخر آيتين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا الحسين بن أبي السر العسقلاني قال حدثنا خلف بن تميم عن عبد الله بن السر عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dapat tahu satu hadis, kemudian ditanya tentang hadis itu, orang yang disembunyikan, maka dia nanti akan dilemparkan ke neraka, itu diikat di hadis, ya, dicampakkan ke dalam neraka. Ya. Tapi tadi andai kata tidak ada ayat itu yang mengancam orang menuntut menerangkan ilmu, saya akan umpetin itu ilmu. Jadi kenapa dia umpetin? Takut dibahi, takut dikatakan mendandingi ulama yang udah ada, takut dikata sombong dalam ilmu. Tapi karena ada perintah itu, siapa yang menyembunyikan ilmu maka dia akan dilemparkan ke neraka itu dengan apa namanya, borgol ya, campakkan dia dan ditutup mulutnya, tutup pokok pintunya. Jadi oleh karena itu ambil jalan tengah. Ada orang bertanya, terangkan, tapi dalam rangka apa tadi, mafathihul khair, penerangannya dia, penjelasannya dia sebagai pintu atau sebagai pembuka untuk melakukan kebaikan. Saya ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi la yuqala haddatsana Ahmad ibn al-Azhar qala haddatsana al-Haytham ibn Jamil qala haddatsani Amr ibn Salim قال حدثنا يوسف بن إبراهيم أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه لا يقال حدثنا إسماعيل بن حبان بن واقد الثقفي أبو إسحاق الواسطي قال حدثنا عبد الله بن عاصم قال حدثنا محمد بن داب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه له قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharati wa Sunanuha. Jadi ini Imam Ibnu Majah mau apa namanya, bab yang kedua baru Taharah. Pertama itu ittiba, ngikutin Rasulullah. Terus tentang ilmu, keistimewaan ilmu dan lain sebagainya. Baru Taharah.
Ya, karakter pengarang berbeda-beda di situ. Saya langsung tahu harap mulainya. Ya, yang tentang turunnya wahyu. Jadi nanti mau ngarang ya gitu, tinggal lihat aja mau ngikutin yang mana, sistem siapa. Ada yang mana. Ya, benar-benar. Babu ma jaa fi miqdaril ma'i lil wudu'i wal ghusli minal janabati. Wa bihi lahi qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Ismail bin Ibrahim an Abi Raihanata an Safinata radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi la qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Yazid bin Harun an Hammam an Qatadah an Safiyyah bin Syaibah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i atau kama qala Rasulullah. Satu mod itu satu gantang itu. Kalau dulu, kalau sekarang kira-kira 1 liter lah, kurang lebih sedikit. Literan beras kita itu kurang lebih sedikit, itu 1 mod. Makanya kalau di sini kalau angkat video itu 1 liter aja, dia pakai 1 liter aja. Nah, lebih baik lebih daripada kurang katanya. Ya, jadi kalau di Kuningan pas pakai mod benar. Ya, artinya 1 liter kurang. Jadi kalau ada 100 liter berarti bukan 100 mod. Jadi 100 taruhlah seperempat segenggam gini kurangnya. Ada 100 genggam gini. 100 genggam ini kira-kira ada berapa mod gitu kan? Jadi lebih dua-duanya boleh saja. Nah di sini ya tawaddu bil muddi. Rasulullah itu berwudu dengan mod. Maksudnya sini bil ma'i bil mod dengan air tapi 1 mod yaitu 1 liter. Jadi kalau kita berwudu dengan air aqua yang 1 liter itu segitu tuh Rasulullah kalau berwudu. Kalau kita 1 black itu namanya apa namanya dengan tidak israf. Nah kalau mandi bisa itu lebih banyak lagi. So itu kira-kira apa namanya bangsa hampir 5 literan lah kata kita ini orang Arab. Mandi junub di situ yang masuk apa namanya yang tasilu di sini air mandi junub yang harus sempurna ya, bukan mandi biasa. Junub itu dengan ini lebih banyak sedikit daripada wudu. Nah ini makanya apa? Nah, itu karena di sana tidak boleh israf walaupun dalam ibadah. Ya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi la qala haddatsana Hisham ibnu Ammar qala haddatsana Rabi' ibn Badr qala haddatsana Abu Zubair an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Muammal bin Sabbah wa Abbad bin al-Walid annahuma qala haddatsana Bakr bin Yahya ibn Zabbana qala haddatsana Hibban bin Ali an Yazid bin Abi Ziyad an Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Abi Talib an abihi an jaddihi
annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u minal wudu'i muddun wa minal ghusli sha'un. Faqala rajulun la yujzi'una. Faqala qad kana yujzi'u man huwa khairun minka wa aktsaru sya'ran ya'ni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu la yaqbalullahu salata bighairi tahurin. Wa bihi lahi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id wa Muhammad bin Ja'far haun wa haddatsana Bakr bin Khalaf Abu Bishr wa Khatanul Muqri'i qala haddatsana Yazid bin Zurai'in qalu haddatsana Syu'bah an Qatadah an Abil Malih bin Usamah an abihi Usamah bin Umair al-Huzali annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan illa bitahurin wa la yaqbalu sadaqatan min ghululin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah bin Sa'id wa Syababah bin Sawwar an Sya'bah nahwahu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi lahi qala haddatsana Ali bin Muhammadin qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Isra'ilu an Simakin haun wa haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Wahab bin Jarir qala haddatsana Syu'bah an Simaki bin Harbin an Mus'ab bin Sa'id an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullaha salatan illa bituhurin wala sadaqatan min ghululin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Garis terganti itu la yaqbalullaha apa yaqbalullahu Hah? Iya di situ mestinya yakbalullah. Apa yakbalullah? Pikirnya Pak ya itu yakbalu apaan? Pak nya siapa? Allah. Iya Pak ya bermarfu. Dandanin. Itu kan cetakan namanya bisa salah. Jangan masa kita yakbalullah salatan. Allah tidak akan menerima sholat kan gitu. Yang nggak terima siapa? Allah failnya. Allah tidak akan menerima sholat ilah kecuali dengan ini sekarang bisa. Kenapa terlalu banyak gini dunia ini? Mungkin juga orang banyak sholat tapi nggak diterima sholatnya. Nah kalau nggak diterima sholatnya sama aja nggak sholat. Nah kalau udah nggak sholat ya Allah murka. Nah berarti tohurnya ini. Sekarang orang belajar lupa wudhu balas-balasan. Padahal itu Allah tidak akan terima sholat seseorang kecuali dengan bituhurin. Tuhur itu dengan suci. Artinya wudhunya benar. Kalau dia mandinya benar. Kalau dia mandinya nggak benar, dia punya jono, asal-asalan aja. Ya. Itu harus sepitik ujung jarum, kulit atau rambut yang tidak kena air waktu lagi mandi jono, maka dia tidak selesai hidupnya, tidak terangkat hidupnya, karena tidak sah mandinya. Nah, kalau sudah nggak sah mandinya, ya udah, sholatnya hancur. Nah, dia merasa benar, merasa udah mandi. Makanya itu kita kontrol. Ilmu kan alat deteksi. وبه إليه قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا أبو زهير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala shadaqatan min ghululin atau kama qala Itu kan Rasulullah. benar tuh tandanya itu kan. Itu waktu itu awas juga. Oh nih kan, dandanin supaya bapak masuk baca salah lagi. Itu namanya koid tuh kalau gaji. Lagi kita pegang pulpen, ada yang diikat. Koid itu ikat. Gitu. Wah ini pecah, ikat. Itu aturan bu jadi hak, itu kan pecah namanya. Ikat dia. Jadi satu lagi, jadi u. Gitu. Karena kan kayak kemarin tuh, ya, tadi malam, mansana sunatan. Itu kalau dia nggak ada tanda, boleh baca sanatan, dibaca sinatan, dibaca sunatan. Karena tanda ada 3, fathah, doma, kasroh. Adapun doma tain, kasroh tain itu kan aja. Itu pokoknya kan cuma 1, 3. Kata, doma, kasroh. Dibaca man, sana, sanatan. Cocok nggak? Nggak cocok. Maka siapa yang menjalankan sunnah-sunnah 1 tahun? Oh, di sini sunatan. Nggak mungkin sanatan. Nggak mungkin sinatan. Sinah, apa sinah ini? Umur. Ya. Jadi, ya, kalau kita baca gitu, kita amati juga. Kayak aja capek-capek, ngintipin gitu. Ya. Kayak nanti kita, ini barang cetak. Walaupun kalau di Mesir ini, kitab ini kalau nggak salah sampai 4 kali periksa sebelum dicetak naskah aslinya, tulisan tangan dan mu'alif diperiksa dulu, periksa, kemudian dicetak, diketik lah istilahnya pakai alat ya, dari naskah aslinya. Nah, kita di sini kalau nggak salah ada kan tuh naskah asli di fotokopi kan, ada nggak di awal? Kayaknya ada dah. Ada nggak? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Oh. Biasanya ada tuh, ada apa? Barang bukti, apa namanya, percetakan. Saya ketik ini berdasarkan aslinya dari tulisan tangan mu'alif. Nah, itu setelah diketik, itu ada tim lagi yang menyelidiki itu. Itu belum masuk cetak, masuk ke tim redaksi kedua. Udah didandanin, baru naik ke cetak. Setelah cetak periksa lagi, ada jam apa namanya, lajnah taskhih lagi, cetak lagi, takut salah cetak atau yang nempel dan lain sebagainya. Sudah selesai, itu masuk lagi dalam penerbitan. Di situ ada lajnah taskhih lagi, halamannya apanya diperiksa semua. Makanya ada orang ngafalin Kitab Mutahharah di Sunan Ibnu Majah, Sahha kada wa kada, di sitr awal, baris yang pertama, haddatsana. Benar dia apa? Maka ada rajin ini kan berapa pengarang? Bukan pengarang yang ngasih nomor ini. Kalau nggak salah ini apa namanya, Muhammad Abdul Baqi. Rajin dia mentarkim hadis-hadis yang ada itu, kitab yang ada dikasih nomor sama dia. Doktor Abdul Baqi. Dia doktornya itu bukan dokter agama. Dokternya Abdul Baqi itu insinyur. Jadi profesor di dalam pertanian. Tapi dia
Akhirnya yang digali, yang dipacul bukan tanah, kitab. Ya anak apa namanya, Abdul Baqi itu ulama besar, punya namanya Fuad, anaknya. Tapi sekolahnya di umum. Tapi setelah itu nggak diapa-apain sama bapaknya, silakan udah sholat. Enggak, kamu harus jadi syekh, harus jadi ulama, enggak juga. Kamu harus jadi ahli hadis. Padahal bapaknya itu ahli hadis. Tahu-tahu begitu selesai jadi insinyur, bukan pertanian yang dipikirin, bagaimana menggali hadis. Sampai dikasih nomor, dikasih dikomentarin, gitu ya. Komentarin. Jadi di bawahnya tuh ada keterangan tuh di bawah itu ya. Aslinya enggak gitu aja, makan aja udah. Ada sana itu. Nah, sampai mana tadi? Hah? Bagus. Mintahnya sholati apa itu? Masih sebelum At-tuhur. ya. Masih satu lagi. Dan satu lagi. Haddatsana Muhammad bin Aqil. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad. Ya. Ya. Bihi la qala haddatsana Muhammad bin Aqil qala haddatsana Al-Khalil bin Zakaria qala haddatsana Hisham bin Hassan عن الحسن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أو كما قال رسول الله. Seperti baca, jangan jauh baca. Berapa kitab? Ini baca. Babu mekta'i sholati Iftari sholati tuhuri. Tuhuru. Iya. Ayo nenek. Ayo bawa ininya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Syabr. Samawat. Babu sawadi, bab mudaf sawab 30 nilai itu ya, satu huruf apa namanya mudaf nilai 2 itu jadi khobar daripada mubtada mahdhuf. Mana mubtadanya? Ada babu. Ini menerangkan tentang bab apa itu? Sawabu. Sawab, ganjaran. Ganjaran apa? Ganjarannya Bersuci. orang yang bersuci. Jadi bersuci ganjarannya luar biasa. Tadi itu dia kenalan. Atau huruf itu satu iman. Kenapa? Karena bersuci itu bagian daripada iman, cabang daripada iman. Itu udah iman itu, luar biasa. Makanya pengaruhnya besar. Wudhu itu, bersuci itu pengaruhnya besar. Menjadi apa? Silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Itu kan. Nah, ada apa namanya bersuci itu, cuci tangan, cuci muka dan itu ibadah, wudhu namanya. Ada juga cuci tangan, cuci muka, cuman cuci nggak pakai niat, itu namanya ada. Kedua-duanya ada manfaatnya. Cuci tangan doang, makanya itu urin orang tak gak yang nyuruh itu taruhin. Apa itu? Air cuci tangan. Ya itu. Ya terus. Nama Tembari kan banyak tuh para nih. Kalau anak-anak mulai itu kan kurang data, polsek data, tersangka. Ya tadi sih para perban pada ngecek tuh dikurangin kagak santri itu. Gitu. Alhamdulillah tuh. Ya. Nah, ini kan. Sampai 3 kali berapa? 3 kali semprot ke pesantren ya. Luar biasa itu ya. Jadi namanya nggak minta nggak apa. Padahal kita udah lebih dulu nggak pakai semprot. Kita berwudu, kita mandi, kita sudah menjaga. Nah, apa namanya? Tangan ini kalau kena air itu mengeluarkan zat-zat yang luar biasa. Tangan. Maka cuci tangan. Rasulullah ajarin tuh. Cuci tangan sebelum makan. Itu bukan makan aja. Makan itu memasukkan sesuatu ke perut. Nah, itu menggambarkan di situ apa saja yang kamu masukkan ke mulut itu harus steril. Pelajaran Rasulullah. Di sana juga. Nah, sekarang ini kan alhamdulillah berkah Corona. Itu orang pada banyak rajin cuci. Sudah syukur. Makanya kemarin awal tuh dengar ada pidato apa khutbah
Orang di Maroko itu bilang naskuru ala corona. Kita berterima kasih kepada corona. Kenapa? Ternyata dengan dia datang banyak orang rajin cuci tangan, mencuci muka. Itu ya, ba'dun min ba'dil wudu, bagian daripada bagian-bagian wudu. Mudah-mudahan nanti mereka penasaran. Ternyata benar kan, orang-orang komunis pada ikut sholat, walaupun sholatnya nggak ada sholat, tapi dia tahu kalau itu ada yang sembah, ada yang berpuasa, ada yang mampu. Dengan komunis kan mengatakan dia yang mampu, tidak ada kekuatan lain, kekuatan dia, kekuatan ilmunya, kekuatan jasanya dia. Jadi nggak percaya ke Tuhan, karena dia percaya dia mampu, dia bisa bikin begitu, dia bisa bikin. Atau dia pengen bikin matahari. Cina mau bikin matahari, nggak usah lo bikin. Indonesia kalau lebih dulu banyak mataharinya. Toko. Banyak kan matahari. Dia ketinggalan Indonesia duluan bisa. Dah, terus. Dah. Hey, Pak Tori. Allahumma sholli wa sallim. Jadi orang jalan ke masjid, setiap langkah itu dapat derajat. Sebab apa tuh? Wudu. Sebab punya wudhu. Gak punya wudhu, berarti gak dapat. Tuh, makanya kita disunahkan berwudhu dari rumah, jadi banyak ngantongin pahala. Di kuliah otwatin, tiap langkah 1 derajat. Ada mengatakan nanti dalam hadis ini kita ketemu juga. Langkah kanan itu derajat, langkah kiri ampunan. Ya, terus sudah. Wastansyak. Sakko. Sakko apa itu? Sakko. Masukkan air. Masukkan air ke hidung, kemudian semprotin lagi, jangan terusin ke sana. Ya terus. Dari jalan ke masjid kalau kita punya wudhu itu dapat pahala sholat sunat nafilatan. Ya, sholat sunat. Kalau kita wudhu hampir dari bawah kuku ini keluar dosa. Andai kata dosa ada di bawah kuku itu keluar. Jadi luar biasa wudhu ini. Maka sempurnakan isbagil wudhu tadi itu, sempurnakan wudhu. Ya, isbag itu kamil, sempurnakan wudhu kita. Bapak
Jangan terburu-buru, makin kebalik kan kita lihat aja terburu-buru duduknya. Oh, gitu. Terus وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يشار قال ومحمد بن يشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن بيلمة عن عمرو بن عباسة قال اللهم صل وسلم إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرج خطاياه من يديه فإذا غسل وجهه خرج خطاياه من وجهه فإذا غسل ذراعيه ومسح برأسه خرج خطاياه من ذراعيه ورأسه فإذا غسل رجليه خرج خطاياه من رجليه كما قال رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد المالك قال حدثنا حماد عن عاصم عن زيد بن حبيش أن عبد الله بن مسعود قال قيل يا رسول الله اللهم صل وسلم. قال بر هجرين اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوالد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني شكيك بن سلامة قال حدثني عمران مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان قائدا في مقامه فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال رأيت رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلا تذكروا قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني محمد بن إبراهيم قال اللهم صل وسلم عليه. wallahu a'lam بالصواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bana